بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید چھ کہ تُہۍ ٲسِو ٹھیک۔ اللہ رب العزت کرن تُہنٛدِ صحت تو عمرِ منٛز برکت عطا۔ تو چونکہ آج فرسٹ ڈے پڑھنک اور یس اَسہِ کتاب آمٕژ دِنہٕ سُہ چھِ علمِ تجوید کِس بارس منٛز۔ چونکہ علمِ تجوید چھُ اکھ ضروٗری اکھ کتاب اکھ ضروٗری اکھ علم یُس علم اَسہِ ہیٚچھُن چھُ ضروٗری ہر کٲنٛسہِ مسلمان مرد تو مسلمان زنہِ پٮ۪ٹھ فرض ہیٚچھُن چھُ۔ اور یہ علم تجوید چھُ تیوٗت اَسہِ پٮ۪ٹھ فرض ہیٚچھُن ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ قرآن پاک درست پرو، ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ قرآن مجید صحیح تلفظن تحت پرو، صحیح مخارجن مطابق قرآن مجید پرو۔ چونکہ علم تجویدک معنی گو یہ عمدہ کرنا، خوبصورت کرنا، یعنی قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا، اچھے طریقے سے ساتھ پڑھنا، یہ علم تجویدک معنی۔ اور چونکہ علم تجوید امیک موضوع یس روزن چھُ سُہ چھُ روزن حروف تہجی۔ اور یم حروف تہجی چھُ اَسہِ گۄڈنیٚتھ ہیٚچھِنۍ۔ گۄڈنیٚتھ کرو أسۍ یم حروف تہجی صحیح ادا، یمن ہٕنٛز مشق کرو انشاءاللہ، اور بھرپور کوشش کرت مشق کرت یم ادا کرت انشاءاللہ المستعان پکو أسۍ برونٛٹھ، اور تیٚلہِ گژھِ اَسہِ یم مخارج ادا ییٚلہِ أسۍ یِہنٛز مشق کرو۔ چونکہ امی موجوب کوٚر صوت الاولیاء جموں و کشمیرن SASF کے تحت یس صوت الاولیاء اکھ ونگ سٹوڈنٹس ونگ اور تہندِ خاطر صوت الاولیاء یہ کوشش کر کہ تاکہ یمن دارالعلوم ینک فرصت چھ کی یم دارالعلومس مز پڑھت ہیکن کی، اور تہندِ خاطر چھ یم گھر بیٹھے سانہِ ماجہِ چھ، سانہِ بیٚنہِ چھ، سٲنۍ بٲے چھ، اور تاکہ ات گھرس مز روزت واتہِ تۄہہِ تامتھ یہ علم اور تُہۍ ہیٚچھِو یم کتھ انشاءاللہ۔ تو گۄڈنیٚتھ چھُ تۄہہِ یہ یاد تھاوُن موضوع گژھِ اَسہِ صحیح آسُن، یعنی یۄس اَسہِ کتھ چھِ کرٕنۍ علم تجوید کس بارس مز یُس اَسہِ سبق پرُن چھُ سُہ چھُ اَسہِ علم تجویدک موضوع گۄڈنیٚتھ پرُن، یعنی قرآن پاک یمو حروفو سۭتۍ لیکھنہٕ چھُ آمُت یم چھِ 69 حروف الف سے لے کر یا تک، یعنی 29 حروف ہے یہ، اور ان حروفوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، ان کو اپنے مخارج کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ اور یہ ہیچو یہ تۄہہِ بہٕ ونہو کتھ پٲٹھۍ کُس حرف گژھِ ادا، ام پتن چھُ ہاں کٲنٛسہِ آسہِ پوٚرمُت تہِ مگر ییٚمہِ ساتن سُہ مزید کوشش کرِ تٔمِس میلہِ تتھ منٛز زیادٕ یہِ تعلیٖم تہٕ زیادٕ مزٕ میلہِ تٔمِس تتھ منٛز کہ تٔمِس اگر کانٛہہ غلطی آسہِ سۄ غلطی گژھِ دوٗر۔ اور علم تجوید ییٚلہِ أسۍ پرو، ییٚلہِ أسۍ موضوع امیُک یہِ شروع کرو، ام پتن تُہۍ یہِ بوٗزِو، یہِ چھُ بار بار بوزُن، یہِ چھُ سماعت کرُن، یہِ چھُ سیو پننہِ جایہِ تھاوُن، اور ام پتن چھُ مشق کرٕنۍ، ام پتہٕ چھُ مشق کرٕنۍ الگ کمرس منٛز الگ جایہِ پٮ۪ٹھ مشق کٔرِتھ چھُ ام پتن یم مخارج ادا کرٕنۍ۔ چونکہ مخارجن ہُنٛد تعلق چھُ یوٚتام نہٕ أسۍ اتھ مشق کرو، یعنی مشق میٖنِنگ اَسہِ چھُ زورٕ زورٕ پرُن، اَسہِ چھُ تتھ جایہِ یاد تھاوُن یتھ جایہِ گژھِ مخرج ادا، ات جایہِ چھُ اَسہِ حرف ادا
करन। तो चूंकि अश जरूरी मखारिज गोडनेथन अदा करें, वारिया ज्यादा मखारिजन मज गलती छु अवाम नासस मज गसन। आम लुक छु अक्सर इमन इहदन सिफातन मज गलती करन, इहदन मखारिजन मज गलती करन। इसलिए अस पज गोड़स मखारिज सही तरीकस मज हेचुन, अम पत सो अदा करित इंशाअल्लाह गछ अस कुरान पाक दुरुस्त तरीकस पेठन परन। इंशाअल्लाह सो दो आसने तेल दूर के, सो दो आसने तेल दूर के ये इंशाअल्लाहुल मुस्तान तोय मखारिज अदा करित इंशाअल्लाह ये तो मशक करियो मेहनत करियो इंशाअल्लाह सुदर्शन तेल दूर के ये इंशाअल्लाह कुरान मजीद घर घर इंशाअल्लाह फर्दस फर्दस सही फर्द फर्द इंशाअल्लाह सही तरीकस मज सही लहजस मज और सही अदायगी सान कुरान पाक परि इंशाअल्लाह। सन कोशिश रोज ये मगर मेहनत तुहज अस परनाओ अस करो मेहनत मगर तुह पत अम पतन यमन मखारिजन मशक करें, यम असबाक अस परनाओ यम दोहरावन यम याद करें यम इस्तेमाल करें कोशिश करें इंशाअल्लाह कुरान मजीद गछ दुरुस्त युस अस मकसद छु इंशाअल्लाह कुरान पाक गछ दुरुस्त गसुन इंशाअल्लाह सु मकसद गछ अस इंशाअल्लाह हासिल। तो गोडनेथन छ अस मखारिजन हंस कथ करें। मोअज़्ज़ज़ सामीन तो थयु नाज़रीन तो थयु ये कथ याद कि मखारिज यम हरूफ छ यम छ 69 मगर मखरज छ यमन 17 यानी मखारिज कुल 17 है, मखारिज कुल 17 है और 29 हरूफ अक्सर आइमा किरामन नजदीक छ 17 मखरज। पढ़न सोन इमाम हजरत इमाम खलील बिन अहमद फराहदी रहमतुल्लाह अलैह या इमन से अक्सर आइमा किराम किरात याज आइमा किराम और यम अक्सर आइमा किराम छ वनन किस 17 जायन यानी 17 छु कुल मखरज यमन यम 29 हरूफ छ यम छ 17 जायन पेठन अदा गसन। चूंकि मखरजुक अक लुगवी माना छु निकलने की जगह, लुगवी माना अक आम माना मगर इस्तिलाही माना छ इस वनन इस्तिलाही माना गो जिस जगह से हर्फ अदा होता है, जिस जगह से हर्फ अदा होता है यानी यम जाय पर हर्फ छ अदा गसन इस्तिलाही माना गो सुई कि मखरज यथ जाय अदा छु यथ जाय हर्फ अदा छु गसन तथ जगह छ वनन मखरज। यह याद थाउन। चूंकि गोडनेथन छु शुरू आमुत करन हरूफ हल्किया, हरूफ हल्किया छु 6 और यम शहरूफ छु 20 मखारिजन मज यमन मज छु थोड़ा मेहनत ज्यादा पहम लगन यम च अस खाड़न यम हरूफ हल्किया यम च यम हल्की हरूफ छु यम च 6 हरूफ और यम हलकी च अमी मूजूब वनन क्या कि यम च हलक पेठन अदा गसन। चूंकि हलकस छु 3 हिस्सा अक्सा अदना और वस्ते हलक 3 यानी हटिस 3 हिस्सा अख हिस्सा छु असे यत वनन च सीने की तरफ वाला हिस्सा युस छु तुम थो तवज्जो तुम थो गौर तो तदब्बर यथ पड़न हल्कुक लास्ट हिस्सा छु सीने की तरफ वाला हिस्सा जो है इससे हमजा हा अदा होता है, इससे हमजा हा अदा होता है। जैसे हलक का ये इब्तिदाई हिस्सा सीने की तरफ वाला हिस्सा हलक के निचले वाले हिस्से से अदा होते हैं, हलक के निचले वाले हिस्से से अदा होते हैं। ये 2 हर्फ हमजा और हा। जैसे मशक हमजा हमजा
सीन मज आवाज खसन, हालांकि आखिरी वाले हिस्से से, चूंकि अच्छ ताल्लुक कि यह आवाज खाड़न सीन की तरफ सीन पे, यानी अच्छ कोशिश करें गोडन बास तुम पता अच्छ जोर जरूरी, अच्छ मशक जरूरी, अच्छ क्रख जरूरी दिन, जैसे हमजा हमजा अच्छ कोशिश बार बार करें, या तुम हेकु करित इत मशक्कत तुम योर अन हरफ और तथ मुतहरिक दिन तथ जबर दिन, जैसे तुम हा करुन अदा, हमजा हा जबर आह, युस हुरूफ अदा करुन सह साकिन बनाओ, जैसे तुम पढ़ुन हमजा हा जबर आह आह, ये बात रुकन हिच आवाज अथि अमि हरफुक मखरज, जैसे हमजा हा जबर आह आह। तो क्या है, शुरू वाले हलक से हमजा हा अदा होता है, हमजा हा अदा होता है, हाँ, तो ये समझना है हमें, तो ये अदा करना है हमें, हाँ। उसके बाद बीच वस्ते हलक से हमें अदा होता है आइन हा, हा आइन हा, ये दो हर्फ है आइन हा, लेकिन आइन जो है, आइन लिखा जाता है इस तरह, लेकिन पढ़ा जाता है ये इस तरह, आइन या नून, इस तरह पढ़ा जाता है, यानी आइन इसको लंबा पढ़ना है, आइन इतना लंबा आइन पढ़ना है, और उसके बाद हा बीच हलक से, मतलब दुश्वारी गसी सु कर सु थाई तथ जाए इत अंज थाई थोड़ा प्रेस सु कर अत जाए, जैसे हल ये है ये हिस्सा बीच वाला हिस्सा ये नबर कुन फुल अतन थाई इत थोड़ा दबाइत, अम पतन रस खंड कर मशक आइन हा आइन हा आइन हा, तो कर मशक अम नवियत इत आइन हा आइन हा। उसके बाद गाइन खा, या आप लोग मिसाल भी दे सकते हैं, मिसाल के जरिए से भी कर सकते हैं आप लोग इसको हल, जैसे आलमु, जैसे आलमु 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 आलमु, यानी मखारिज इस तरह अदा किया जाता है, ये पे मखरज अदा करना अच्छ वारिया ज्यादा मेहनत लगे, अच्छ क्रक दिन आलमु आलमु आलमु, या अलहम्दु अहमद अहमद, इस तरह से इसको अदा करना है, जैसे अहमद अहमद, इस तरह पत ये तुम पढ़ू तम पतन अलहम्दु, तो ख्याल थवन है कहां अब मैंने पढ़ा है, किस तरह पढ़ा है, कित पोठन पुर कथस पुर, ये तुम पढ़ू आलमीन, तो तवज्जो सान पढ़न कि मैं पढ़ आइन यथ पोठन। तो दिन ब दिन इंशाअल्लाहुल मुस्तान जब इन मखारिज का आप लोग इस्तेमाल करोगे इंशाअल्लाहुल मुस्तान, और उस तरह से इस्तेमाल करोगे जहां से अदा होते, तो इंशाअल्लाह कुरान पाक दुरुस्त होगा इंशाअल्लाह, ये उम्मीद है। अम पतन छो गैन खो, अम पछु गैन खो, युस हलकुक औस की तरफ हिस्सा, हलक का आखिरी वाला हिस्सा जो है, मुंह की तरफ वाला हिस्सा जो है, वहां से ये दो हर्फ अदा होते हैं। लेकिन आप लोग याद रखें कि जो आइन है,
जितना आइन को खींचना है उतना गैन को भी खींचना है। हाँ, गैन को मोटा पढ़ना है और अतम खसूसियत यह कि यह अपर मुस्तालिया मज यह मोटा पढ़, खौ मोटा पढ़, गैन मोटा पढ़, लेकिन इसको लंबा पढ़ना है। जैसे यहां पर अदा होता है, मैं उन तक गौरे तो तवज्जो यथ हटिस निशन यम हटिक 3 हिस्से हो मे तो आग गो ये यतस हमजा हा, ब्या गो ये आइन हा, ब्या गो ये यतस गैन खा। हाँ, मुंह की तरफ वाला हिस्सा अतस थोड़ा अंगज थावन यीतिस कालस जहनस मज यह कुस हरफ कतन यीतिस कालस हरफ अदा खसन पत नेरन इंशाल्लाह पान पत अंगज थावन जरूरत के। जैसे गैन इतना लंबा, गैन या नून इतना लंबा, गैन इतना लंबा इसको पकड़ा, गैन 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 गैन। हाँ, या आप लोग मग़दूबी भी पढ़ सकते हैं। हाँ, जैसे इत पर है कि तो मशक कर मग़दूबी मग़दूबी मग़दूबी, गैन गैन गैन, इतना लंबा आप इसको पढ़ना। और मिसालों के साथ मशक करन ये पर गैन मग़दूबी, ये बहुत बार आप लोगों को पढ़ना है, मशक करना, ताकि अस खसीर मखारिज, ताकि अस नेरी मखारिज, अम पतन छन पत अंग्रेज थावन जरूरत के। इंशाअल्लाह गो कोशिश करें, मेहनत करें, तो इंशाअल्लाह यह गस अदा।